ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଯଦି ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ତ କାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରୁହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି? କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେହି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୁଖ ବା ଗର୍ବ, ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସହିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଳି ସହିବେ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ କେବେ ସହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବେ ନା, ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବେ ନା, ତୁମ ବାରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା, ତୁମର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ତୁମର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର ଖୁସିର, ତୁମେ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଅଛ ସେ ଖୁସିରେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ନ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅ। କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସିରେ ନଜର ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଏହାର ଉପାୟ ଅଛି। ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ତୁମମାନେ ଯଦି ଖୁସିରେ ଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ନିଜ ହିସାବରେ ରୁହ। ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା, ଆଜି ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଏ ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି ମନରେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିନଥାଏ। ଧନ ଜନ ଯୌବନ
एसबू जिनिस केबे कहा पाखरे चिरस्थायी होई रही न थाए। तुम पाखरे मध्य चिरस्थायी होई रहिबो नाही। सेथिपई मनरे केबे गर्व करंतु नाही। आपण माने गोटे कथा मार्क करिथिबे, देखिथिबे लोक माने मनरे भाबंती गोटे समय आ पाखरे किछि नथिला, ये हठात एमिति एते बड़ लोक केमिति हेइगला, जहाँ द्वारा कि आर एते गर्व बढ़ीगला, एते बड़ लोक होइगला, आ कतिकी टंका आसीगला, गाड़ी आसीगला, बहुत किछि आर होइगला। एमिति केमिति होई पाइला, एमिति ये कौन कला जे ये एते बड़ लोक होइगला। से आज्ञा किछि करिनी। से जदि आज बड़ लोक होइछि ना, ता पूर्व जन्मर कर्म। से पूर्व जन्म रे सेमिति किछि महत्व काम करिछि, जहा बदल रे से आज गोटे बड़ लोक होई जन्म नेइछि कि से बड़ लोक होई पारिछि। जदि आपण माने सेमिति आपणको जीवन रे केबे बड़ लोक होबाको चाहू भी छंती, ताहले आपणको सर्वप्रथमे लोक मानकु सहाय्य करिवार अछि, लोक मानकु किछि दान धर्म करिवार अछि, लोक मानकु भल मंदरे लोक मानक पाखरे छिड़ा हेबार अछि। जदि आपण माने लोक मानक पाखरे छिड़ा हेउचंती, लोक मानकर दुख सुख बुझुचंती, ताहले आपणको केही बड़ लोक होबा पई रोकी परिबे नाही। आपणको पाखरे सबु जिनिस अछि, आपण से जिनिस को देखि पारु नाहंती, जानि पारु नाहंती। धनी भी आपण, गरीब भी आपण, आपणको कर्म को नहीं। जेबे आपण माने भल कर्म करिबा आरंभ करिदेबे, आपणको धनी जो रहिछि आपणको भितरे लुचिकी, धनी होबार जो धनी लोक आपण जो हेइ जिबे, जेबे आपणको भितरे धनी लोक भी लुचिकी रहउछंती, से धनी लोक धीरे धीरे बाहर को आसीबा आरंभ होई जिवो। जेतमळे आपण माने सेमिति किछि भल कर्म करिवे। गोटे जिनस मन रखि थांतु, भल कर्म करिबा को पड़िबो। हेले आजिकाली रो लोक माने जो बगिया भल कर्म करूचंती से भली नुह। आजिकाली रो लोक माने कोन भल कर्म करूचंती, जदि गोटिए हाथ रे कहा को दान देउचंती, आउ गोटिए हाथ रे कैमरा धरुचंती। गोटिए हाथ रे जदि कहा को खाइबा को दउचंती, आउ गोटिए हाथ रे तार वीडियो बनाउचंती। पैसा रु पैसा कमाउचंती आजिकाली रो लोक माने। एमिति करंतु नाही, कारण आपण तो भाइराल होई जिवे, आपण तो बहुत पैसा कमाई देबे, हेले आपण जो दान धर्म कले ना, से दान धर्मर किछि मूल्य आज्ञा रहिबो नाही। सेथि पई जदि केबे काहाकू दान धर्म करूछंती, ताहले केही न जानिबा दरकार। आपणको भितरे जदि आपण काहाकू टंका डाई भी दउछंती, जणैबा काहाकू दरकार नाही। जदि आपण भल कर्म करिथिबे, गोटे समय रे आपणको कथा समस्ते जानिबे, समस्ते आपणको कथा आलोचना करिबे। ए लोकटी इठी एतिकी टंका दान देइथिला, जहा द्वारा कि जनकर घर बसी जाइथिला, जनकर गोटे गरीबर चिकित्सा होई जाइथिला, गोटे गरीब को 2 घंटे खाइबा को मिलिथिला, 2 ओली से भलरे शांति रे रहि पारुथिले। एमिति किछि गोटे गरीब मन रे आसीबो, गोटे धनी लोकर मन रे भी निश्चित आसीबो। यदि तुमे दान करूछ, तुम देखा देखि 4 जण आ दान करिवे। जेतेमळे सेमाने देखिबे, जेतेमळे जणे दान करी गोटे लोक गोटे गरीब को ता पेट को 2 घंटा खाइबा को देई पाइला किछि दान देइकी, ताहले आम कतिर तो एते टंका अछि, आमे कोन पई एतिकी न करि परिबा। आमे जदि एतिकी देई देबा तो हमर तो सरी जीवनी ना, हमर तो कमेई बहुत, हेले आमे काहा को दान दउनी। गोटे जिनस मन रखिथिबे, सबु लोक माने मन रे भाबंती, सबु लोक नुए बहुत कम लोक भाबंती। कौन भाबंती मन रे, आमे जदि काहा को पैसा देई देबा, आमे जदि काहा को दान देई देबा, हमर सरी जीवनी। गोटिए जिनिस मन रखंतु आज्ञा, आपण माने जेते दान करिवे, आपण माने जदि 50 टंका काहा को दान दउचंदी ना, आपण 50 टंका बदल रे आपण को केउ मुहूर्त रे 500 टंका मिली जुबा आपण माने जानि पारिबेनी। निश्चित भाव में मिलिबो 500 टंका, हेले आपण माने जानि नथिबे ये 500 टंका मते काहे की मिलिला, काहे की ना से 500 टंका बदल रे आपण काहा को 50 टंका दान देइथिले, सेथि पई तुमको आज 500 टंका मिलिछि।
मोर कहिबार अर्थ हेउछि जदि आपण माने आपणक जीवन रे केबे भी खुशी रे रहिबाकू चाहुचंती ताहाले किछि भल कर्म करंतु, किछि दान धर्म करंतु। जदि आपण माने भाबुथिए मनरे से गरीब मु बड़ लोक, से सब जिनिस केमिति हुए जानती आपणक कर्म को नहीं। आपण जेमिति कर्म करिवे आपण सेमिति बड़ लोक हेबे, आपण सेमिति गरीब हेबे। जदि आपणक कर्म भल थिबो ताले आपण धनी हेबे, जदि आपणक कर्म खराब थिबो ताले आपणकू धनी गरीब होबाकू केही रोकी परिबेनी, आपणकू केही धनी करि परिबे नाही। भगवान भी चाहिले धनी करि परिबे नाही, काहेकि ना आपणकर कर्म भल नाही, आपणकर कर्म ही खराब, आपण भल कर्म जीवन रे करि ही नांती। सेथि पई आपण माने केबे जीवन रे धनी होई परिबे नाही। यदि आपण माने धनी हेबाकू चाहुचंती ताहाले आपणकू भल कर्म करिवार अछि। आपणकर कर्मर फल आपणकू एबे मिलुछि। यदि आपण गरीब अछंती, दया करी सांग माने दान धर्म करिबा आरंभ करि दियंतु, लोक मानकू सहाय्य सहयोग करिबा आरंभ करि दियंतु। धन्यवाद सांग माने, भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकू अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करिबी मोर ए भिडियो आपण मानकू निश्चिंत भाव में किसी ना किसी शिखिबाकू मिलिथिबो। जदि आपण मानकू ए भिडियो किछि भी शिखिबाकू मिलिछि ताहाले लाइक टे करिवे, सांग मानक मध्य शेयर करने को भूलिबे नाही। कमेंट माध्यम रे आपण मानकर मतामत रखिबे। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पे आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे, कारण आम चैनल जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।